गुड मर्निंग बंधुरा सबाइके रविवारेर शुभेच्छा। आज के छुटिर दिन ताई अनेक दिन आगे आमी दुटी मांडाला आर्टेर अर्धेक छवि एঁকে रेखे दिएछिलाम। যদিও आमी ड्रयिंग शिखिनी, छवि आँकार पारदर्शी नई, ताओ माझे माझे आमार छवि आँकते भालो लागे ताई आँकी। आजके छुटिर दिने ताई भेबेछिलाम এই প্রথমের যে মান্ডালা আর্টটা সেটাকে কমপ্লিট করব। তাই আজকের ভিডিওটিতে এই মান্ডালা আর্টটাই তোমাদের সামনে দেখাবো।